semet moran pen motak autonomous council long la moran la pen motak pen akapre ka khai tum ke vote ke pidunong lelo pulaso asam a cabinet pen aso alamrai ki en pen si alam ke hunang chulo matidi la si dak si em semet pen alang ni ganing je bangalalo hala ke state pen kaselama council long aposil la ke state to maning hanga ting pen la ke lang tum pinchong on lo posipu la ke kalang lo mene sita dak ilitum karbiang long autonomous council long alam che thanam lo pulo tang da dak bangke aja kong thetu muchot lo lake ha india a constitution mate india amhang ke thega hota matsi ilitum six schedule ta amhang thegum plot lo pulo tang te dak cabinet a decision pen an parte dak litum autonomous council a six schedule si aja kong kang tang chulo la si em kaning ge do thulang dak karbiang long autonomous council ar lu bangke komatni hong pen ke wanga tu ma ke chi ki be tum sita voter list ong amen to kong lo dang te thur long lo ma jok long lo posi po sita alang li isiala mang te ni bublo la so district council a rules alang li chelang dam pamilo pulo tang te hala dak india citizen lo dang te thur long po pula anget kalilang vote jok long lo te thur long pula anget kalilang komara tum si vote ke jok long ni hala talam the dong lang ke mate lasi hala non ke do bom mate abana ron bangke lake six schedule long paragraph 2 sub paragraph 6 posipulo angdeng pihini angdeng so throk lo hala so long ke tok hala so aron pensi non ala non council kachari i bom hala so aron bangke selam lo setelah so aron ke chok chilu pulo gente lake aban lo si non akimi aron selam tunang po pot si Guwahati High Court along case pidam choklo PIL 9 2017 hala so PIL high dead pen Guwahati High Court pen lamrai hi bigil halo karbiang long Thomas Council atum chiklo yon thomang bong pen aron aki mi selam nang populo council atum chethagon chulo chiklo yon thom ke uni chiklo yon throk naing pulo chiklo yon throk ta por pidalo chiklo yon throk pidal penon ke jo chiklo yon throk ali non ningkan throk asosilo kunalo aron kente lage kasi hala abban aron alam problem det bangke claim nang ni lo CM ke haida hala abban aron bangke ke chok che ke le do po po sia kimi selam non pugi pulo gente ande kupi sila abban aron alam non ke ban bom nang langte akimi aron selam dedra laso akimi aron along tok nang po daket tok nang bang lahelo inglong aso pen aka prega tuman ke che ke be pulo tang da dakar biang long arlo ningkan pharu kre sirkebra phokebra isi aprang penang ke dobo matum kali pulo tang te daga bangke vota joglong dilo lapen election ta thulong lilo matang te inglong aso kali tum anke ke doa bari no kimi non joglong lilo la pen thurong lilo putong tok deri ma la ong be ong lo la sini tum ge ning hang lo sita la anle un e pusita ningkan pharu kre sirkebra phokebra isi aprang pen dobo matum ansi joglong chodji pule tok unanta la anle unanta rara tum ake jogwan doi polo sita nona bangke alang litum CM kaning je bang la hello alang litum aron selam lo pusipo aron selam mat ha governor ari ding chingthang lok pusipo CM ala model ake governor ari ding chingthang lok pusipulo la si non ni CM phan karjukang tung alang li phan se arjupo alang li phan panong lor sini arjupo nang li si puver lo asam a cabinet alam si governor ta arjunangi pulo ante non nang litum kaselam aron bang governor ari deng ching thang lok pulutang te nang litum alama teng pulutang te laki asama cabinet si paching thang lok lo ante asama cabinet tum moran pen mota ka tum phan lapuan aron kimi selam pithek pulutang te dakar biang long sora phan pulo aron kimi bang chekoy du nekhe dekente ili tuma ka chesonge ha suri ni rakre throga ning kan pen lokente pipolo jo non la ningkan narke ba por non nang li ron na pipolo non taron la soron nang tum selam patang ne dekente asama chief minister dakar biang long batai ko an loke bangke ningkan isi pen dak batai kep kep hoda ke bang la pen nang li jir polo nang li tum chilang king lo ante la ili tum ake mang alam nang li pipolo pakroy ne dekente nang li tum ke thana teng polo tangte la hello nili CM man ake hai phane puji pu bangke dak kar biang long autonomous council long ke che ke bi atum nang jok du nong le nang thodu nong le pun hot ke tok be polam ke ning je veri no
nang litum aron aki mi kaselam ji paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen ang tum jakong dolo dak nang tum selam dedra aron aki mi van dedra nang tum pecok den senilin mentuji. আমার সম্মানীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াক যে অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আদি কৰি আৰু বিৰোধী দল আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সফল নেতৃত্ব দি কাম কৰি থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিহেতু ইয়াৰ মানুহসকলৰ বুলি হিচাপে তেওঁলোকক হেৰি কৰিছে বুলি তেওঁলোকে বাদ প্ৰতিবাদ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগানেৰে আৰু আজি আমাৰ ৰাইজে সচেত হ'ব লাগিব। আজি আমাৰ মাজত কিছুমান বিপক্ষসকলে যি মাত মাতি আহিছে এই মাত কিমান শুদ্ধকে তেওঁলোকে কৈছে এই কথা জানিব উচিত। কাৰণ আজি যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যিটো ফৰেষ্ট আণ্ডাৰৰ যিটো বিজিআৰ মাটি তেওঁলোকে দখল কৰি ৰাখিছিল। पिनी के एक्चुअली के थैंक्स गिविंग आ प्रोग्राम है डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा अफान आसाम चीफ मिनिस्टर अफान पिनी बांके काचुरो लाबांसो आप प्रोग्राम अथे अलांगली आसाम अलोंग मजक चीफ मिनिस्टर सितामे अलांगली संथत के क्लेम के मयक तावेलांग अथे आसाम अलोंग लाख सीरा केने सुरी क्रे सिरकेप सोसे आ बिघा अलोंग ले पिनिया बांके इनक्रोचमेंट लदाख सरकारी अलोंग ले बेदखल आतंगफान अलांगली चीफ मिनिस्टर मानदेट पेन के अलांगली इविक्शन क्लेम लो लासिसो इविक्शन की क्लेम ला बांसो की क्लेम थे की क्लेम उन ला पेन मयक चीफ मिनिस्टर दर्शन क्लेम क्लिपिन लासे अलांगली से की क्लेम लासी लासो अलांग की क्लेम थे की क्लेम उन जॉइने पिनिया बांके निलितुम इसकार बियांगलोंग सरकारी लो गुट्टे आसाम सितामे ला बांसो प्रोग्राम में पेदोलो लासी पिनी निलितुम भारतीय जनता पार्टी तुम जाति माटी और भाटी आगेने भीटी वो ला बांसो निलितुम लाम चाक चिक लासो टेंग पेन पिनी निलितुम क्लेम लो बा आसाम चीफ मिनिस्टर आंगली क्लेम लो लासी लाबांसो के क्लेम थे लाबांसो के क्लेम होने जाए पिनी निलितुम इसकार बियांगलोंग हिन पेन सितामे पिनी लदाख सुरी सी सोसे आरादा तुम चितोंग लो पिनी लाबांसो आ प्रोग्राम दलो प्रोग्राम तांगदात पेन निलितुम अलम सोवियत सितामे निलितुम दा प्रोसेसन दाम लो सी लाबांसो प्रोसेसन के दाम के अलांगली फान निलितुम का सपोर्ट आन सोसे नांगली आको क्लेम थु नांगलांग लदाख फॉरेनर दो पिक दाक बांग्लादेशी दो रोहिंग्या तुम दो लदाख आसाम अलोंग ले आसाम फॉरेस्ट आसाम इंस्टीट्यूशन सरकारी लोंग ले लासो बेदखल तुम दो लासो बेदखल तुम हानान सितामे नांगली का दो क्लेम नंग पो लापेन क्लेम वेक नंग पो लापेन निलितुम नांगली लोंग सी दोलो पो लाबांसो पिनी लाबांसो रात का चितो लापेन रात का सपोर्ट लाबांसो निलितुम पिनी लाबांसो आप प्रोसेसन ना पेदोलो लापेन पिनी आप प्रोग्राम लासो सिपिन कार्बी आंगलोंग आसाम अलोंग आलाम थे काचुरो आसाम चीफ मिनिस्टर भान काचुरो लगत निलितुम कार्बी आंगलोंग सीएम डॉक्टर तुराम रोंहांग आखेहाय फानसितामे निलितुम जुरोवेक नंगजी लदाख कार्बी आंगलोंग लोंग सिता इनक्रोचमेंट कावे कली बांग्लादेशी रोहिंग्या अतुम सितामे लदाख इनक्रोचमेंट दो si Ladakh Dr. Turiam Ronghang alangli CM dengdet penapi langkaijan sitami alangli pongni lo eviction claim lo dak surihini sose abigha long le bangke alangli Bangladeshi atumpen encroachment atumpen pajok lo lason dak thaksi dhonsuria long sitame rijab long angtan दिहे को नागा तुम सितामे लदाख धनसुरिया रिजार्व नांगे प्रीजिया फांग बताई ऐसी लाबांसो और धनसुरिया रिजार्व सितामे एविक्शन की क्लेम सितामे आलांगी लाबांसो एविक्शन की क्लेम हो सितामे निथम हेले चाप लॉट लाबांसो हेले चाप आहो सितामे कार्बी आंगलोंग पेन सितामे कुमगार इनुट लापेन फॉरेस्टर इनुट बांके अपरान दाम नांगलो लापेंथो नांगा तुम सितामे बांग प्रॉक्सी बाग सोसे बांके अपरान दाम नांगलो लासन डाक्टाक लाहौरी जाना लोंग सितामे केने ईस्ट डिवीजन लाहौरी जाना लोंग सितामे लदाख सितामे फॉरेस्ट अलोंग ले आंगतान बेन के बांग तुम फानान सितामे एविक्शन क्लेम लो लासन डाक्टाक से दुदू कॉलोनी अलोंग आंगतान बेन के बांग अब बांग्लादेशी तुम दो टेप खान बस्ती लोंग सितामे आंगतान बेन के बांग बांग्लादेशी तुम दो थे
lahaya diman sitame Ladakh Karbi Anglong CM Dr. Turiram Ronghang cepatir pipon pen Ladakh sitame eviction claim lo eviction claim pen bhari ahem hepuan sitame Ladakh JCB dampar pon pensi pisor lab lo selang itu banda plung lab lo kasi non ki plung nai ta dolang eviction kri nai ta dolang kasi alang li ningje bom lo mai meeting lo ta ningje bom lo lapen nilitum Bharatiya Janata Party a sarkar ahin pen sita labangso aniti do nilitum lapen rat aphan lam kachi chak ta do jati mati bhitie bangke nilitum konu poidhe ta compromise uni konu poidhe ta nilitum ke compromise me labang thake lasi khe bhan kisung longri bhan kisung lapen bhiti bhan kisung loplo tangte labang ke nilitum ke claim back ko lasi nilitum Ladakh Karbi Anglong CM Dr. Turiram Ronghang alang lihin pansitami nilitum is Karbi Anglong hin pen nilitum alang li pansitami suri alang li pan chorolo alang li labang so ki claim apot ki claim hai lapen ki claim on apot lapen non ki bangji sitami alang li pan ning thedo la eviction ki claim nang adi manta dolang la alang li claim back ji lapen claim back ji pu nilitum lapen claim back po labang so nilitum ta ning che the ponta do lapen Assam Chief Minister sitami Karbi Anglong along labang so eviction ni claim hot ke alang ita nang sirabdun begji lapen nilitum Karbi Anglong arat doan sitame biheko Karbi Anglong labso BJP arat doan bangke nilitum Dr. Turiram Ronghang along si dolo lapen nilitum alang li long sarbdun theblo lapen Assam Chief Minister Assam along nahok a district sitame eviction ki claim hot bangke nilitum Karbi Anglong a BJP lapen Karbi Anglong arat sitame alang long si dolo laso bang ke claim ji aphan athe lamang claim polo tangte Assam along sita Karbi Anglong alang sitame monon phia bangke iltuma kheta nang chan bom lo iltuma khe sitame monon phia bangke do thai vedat po thak thai vedat po dason rak thak sitane school kimji nane hospital kimji nane field kimji nane field bhare semar ji polo tangte pene development bhan claim ji polo tangte claim thai vedat po lasi non pensi ilitum ka do we claim nang po lapen ilituma CM lapen Chief Minister sitame Dr. Turiram Ronghang lapen Dr. Himanta Biswa Sarma sitame la so apodokhep ke dengpon labang so ki claim abang toke nilitum ningarong piklo lapen to bang ke alang litum si nilitum ta dolo lapen ajar ki sung thongkep sitame jati mati bhiti phan polo tangte jati ki sung ekhe ki sung longle phan longle phelanga phan labang so akisung lo polo tangte nilitum ke kai ta aprang si dolo pusi labangso nangletum birta ke pangdak labangso alongpen nangletum han pachini pon karo এখানে আজি আমার জি কমিটমেন্ট দিছে আমার জি ম্যানিফেস্টো তাত লেখা আছে সেই কথাবিলাক আমি পাহৰি নাযায় আমি এখানে সর্বানন্দ সোনোৱাল দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দিনত আজি 1 লাখ के अधिक 1,19,000 বিঘা আজি বেদখলসকলক উচ্ছেদ কৰা হৈছে বেদখলসকলক আজি ইভিকশন কৰা হৈছে আৰু কৰিবলৈ বহুত বাকি আছে তাৰে ভিতৰত কাৰ্বি আংলঙতো আমাৰ CM ডাঙৰীয়া ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং নেতৃত্বত আজি কাৰ্বি আংলঙতো বহুতো জায়গা ফৰেষ্টৰ মাটি সরকারি মাটি বেদখলসকলে আজি দখল কৰি আছে সেই মাটিসকল আজি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং নেতৃত্বত তেখেতেও এইটো এভিকশন কৰাইছে আপোনালোকে শুনিছে দুদু কলোনী এই ডিমাপুৰৰ বৰ্ডাৰ ওচৰত দুদু কলোনী খান বস্তি লাংকাইজান ধনচৰি নাগাসকলে আহি পেলাই তাত বেদখল কৰিছে তাত তিনি দিন তাত গোটেই দিন তিনি দিন তাত গুলি বাৰুদ চলি আছিলে এলিচিয়ান আইএম লগত তিনি দিন তাত গুলি বাৰুদ চলি আছিলে তাত ফৰেষ্টাৰ এজন মৰিছে তাৰপিছত গুণ্ডাৰ এজন মৰিছে নাগা বিদ্ৰোহীসকলে তাত 7-8জন মান মৰিলে তো আমি এই কথাবিলাক আমি পাহৰিব নালাগে কোনো সরকার কোনো মুখ্যমন্ত্রী কোনো CM তেনেকা চিন্তা কৰা নাছিলে বা তেনেকা সাহস কৰা নাছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত বেদখলসকলক
সকলক ইনকাৰেজমেণ্ট কৰিছিলে, থাকক আপোনালোকে বহক, গছ ৰুৱক, তামোল গছ ৰুৱক, কোনো চৰকাৰ আপোনালোকক ইয়াত এভিকশ্যন কৰিব নাহে। কোনো চৰকাৰী মানুহবিলাকে ইয়াত আহি পেলাই আপোনালোকক বেদখলসকলক বা আপোনালোকক কোনো ইয়াত এভিকশ্যন নকৰে, উচ্ছেদ নকৰে আপোনালোকক, তেনেকে সাহস দিছিলে। এই সাহসটো দিয়াৰ কাৰণে সাহস সিহঁতে পাইছে, পোৱাৰ কাৰণে আজি 20 বছৰ, 30 বছৰ, 50 বছৰলৈকে বেদখল কৰি পেলাই সিহঁতে ঘৰ বনাইছে, পকা ঘৰ বনাইছে, ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং, ডাঙৰ ডাঙৰ তালিকা ঘৰ বনাইছিলে বেদখলসকলে। আজি কিন্তু চৰকাৰ চিন্তা কৰিছে, আজি আমি ইয়াত জনসংখ্যা আজি বাঢ়ি লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে, পপুলেশ্যন আজি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। এই সময়ত কাৰ্বি আংলঙৰ 4 লাখ 5 লাখ আছিলে, আজি আহি আহি আজি 13 লাখ হৈ গ'ল। গোটেই অসমটোত যেতিয়া স্বাধীন হৈছিলে তেতিয়াতো আমাৰ সংখ্যা কিমান আছিলে, মাত্ৰ 25 লাখ আছিলে। আজি আহি আহি কিমান হৈ গ'ল, 3 লাখ, 3 কোটি, 4 কোটি, আমি 4.3 কোটি আমি ক্ৰছ কৰিলে এতিয়া। তো আমি স্কুল বনাব লাগিব, কলেজ বনাব লাগিব, হস্পিটেল বনাব লাগিব, ইউনিভাৰ্চিটি বনাব লাগিব, ডাঙৰ ডাঙৰ আমি খেল পথাৰ বনাব লাগিব। এই বনাবলৈ যাওঁতে আমি মাটি ক'ত পাম? আমি প্ৰাইভেট মাটিটো আমি কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰে, তো চৰকাৰী মাটিহে আমি ইউজ কৰিব লাগিব। তো চৰকাৰী মাটিটো যেতিয়া আমি বিচাৰিব যাওঁ তেনেহ'লে তাততো কিন্তু কাগজত চিঠা বহি কিন্তু খালী থাকে, কিন্তু তাত দখল কৰি আজি সেইকাৰণে আজি অসম চৰকাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে তেখেতে চিন্তা কৰি পেলাই আজি 1,19,000 অধিক আজি বেদখলসকলক আজি এভিকশ্যন কৰা হৈছে। গুৰুকুটি, আমাৰ ছাৰে ক'লে গুৰুকুটি লখিমপুৰত তাত কিমান হাজাৰ বিঘা আছিলে, কিমান পৰিয়ালবিলাকে তাত দখল কৰি থৈ দিছে। সোণাপুৰত, নগাঁও, বৰদোৱা ধৰ্ম অনুষ্ঠান আছিলে, তাত আমাৰ শংকৰদেৱৰ তাত জন্মস্থান আছিলে, তাতো কিমান হাজাৰ বিঘাটো বেদখলসকলে দখল কৰি পেলাই থৈ দিছে। কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, তাতো কিমান হাজাৰ বিঘা বেদখলসকলে দখল কৰি পেলাই থৈ দিছে। কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে বেদখলসকলক আজি কাজিৰঙাৰ ৰিজাৰ্ভৰ পৰা, আজি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ পৰা এভিকশ্যন কৰিছে। গুৰুকুটিৰ পৰা, বৰদোৱাৰ পৰা, সোণাপুৰৰ পৰা, ৰিচেণ্টলি এটা হৈছে ক'ত, ধুবুৰী, তাত 1,000 অধিক বিঘা আজি উচ্ছেদ এভিকশ্যন কৰিলে।